नमस्कार मो ना निर्जनी लेंका कुशबजार जड़े आशा कर्मी 6 नंबर वार्डर कुशबजार आशा कर्मी मोर जन्मस्थान हूँ ढेंकानाल मु तमरी भाया पाठ पढ़ुली प्रथम 5 वर्ष ना लिखिली ना लिखला प्रथम पाठ पढ़ी पाठ पढ़ला एमती पाठ पढ़ला परीक्षा देली आमर 6 मास गोटे परीक्षा हुए षाण्मासिक परीक्षा गोटे हुए वार्षिक परीक्षा वर्षक पर एमती पाठ पढ़ी पंचम जाए पढ़लु षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम जाए पढ़लु दशम पुणी एमती बोर्ड परीक्षा है बोर्ड परीक्षा है रिजल्ट बाहर पास कलु पास कला पुणी +2 रे ना लिखिलु मैरेज होगला +2 पर मैरेज होगला मैरेज है फैमिली सब बाहर को पड़े आस कटक कटक रहा आशा सिलेक्शन पाइली आशा सिलेक्शन पाइबा 2000 मसीहा मे मास 31 तारीख 2011 मसीहा मे मास 31 तारीख सिलेक्शन पाइली आशा सिलेक्शन पाइलु आमर भी गोटे ट्रेनिंग है आम पाठ पढ़लु पाठ पढ़ी से परीक्षा भी देलु रिजल्ट भी बाहर भल मार्क रहे भल रिजल्ट रहे आम जहाँ पढ़ुचे आम स्कूल रे जहाँटा पढ़ुचे सेटा ही आम परीक्षा आमर से ही आसो से ही लेखा हम आउ क्या डरबार ना कि भय करार ना परीक्षा जहाँ आम से निर्भय लिखा जदि कौटा मन न पड़ी मन पकेवा मन पकईकि लिखा भूल भाल किसी करवानी मार्क भल आसो आगुरी तो सेमती माने पाठ पढ़ा नाला ए पाठ पढ़ा दरकार हो जहाँकि +2 पास दशम सर्टिफिकेट हेले आमर सब किसी जेको जगह तुम सेटिंग बर्तमान आम जो भी रहा चाहूँ चाकरी बाकरी करने चाहूँ जेको चाकरी आम मेट्रिक सर्टिफिकेट दरकार आशा कर्मी नहीं किसी टाइम टेबल अच्छी ना सेमती जो मुहूर्त चाहिए से जाई पारे ना आशा कर्मी पाई किछि टाइम नहीं तापे एनी टाइम सब बेले काम से जो मुहूर्त चाहिए काम दे पारे काम जाई पारे आउ तांकर छुट्टी नहीं तांकर ना साप्ताहिक छुट्टी अच्छी ना मासिक छुट्टी अच्छी आउ ना टाइम किछि अच्छी ना दिन ना राति ना झड़ झुलता ना खरा वर्षा शीत किछि ना एनी टाइम हम काम से तुम रहू ना तुम जगह तुम किसी दरकार पड़ा तुम बाहर को गल तुम केमी कौन तार धन गुड़ा मानने प्रेगनेंसी अच्छी से तार बर्तमान डेट बाकी आसलानी तार मेडिकल हस्पिटाल गला से कौन करे तुम नथिब किए आसिक आसिकना साहाଯ୍य कर हाँ आम जदि आम निजे न जापर आमर अलग आशा मान सब अच्छा सांगसाथी मैंने अच्छा मेडिकल भी से आम आशा कर्मी स्टाफ मैंने अच्छे फोन कर जन पार आम पाखापाखि आस आम वार्डर आम जड़े आस गोटे वार्ड 2 जन 3 जन 4 जन 5 जन एम सिलेक्शन अच्छा आम जहाँ कले आम वार्ड जहाँ 2 जन को पठे कम कर बर्तमान सालेरी आशा मान आगु तो टोटाल नाला आउ से आम तो सालारी आशा मान न थाए सब कम पैसा को गोटे अकाउंट कर 7,000 कर ना ऊपर पदवी की जाई पारिबे आशा कर्मी जदि चाहिए ऊपर पदवी की जावाई से माने नर्सिंग करेंगे नर्सिंग कले एएनएम जड़े हो पारे आउ जहाँ पढ़े माने आउ अलग किसी पढ़ा चाकरी करने चाहते पढ़ा पड़ो आहरी योग्यता दरकार नाई टाइम ना से सब सब टाइम निज कम पछक पकईदेवे कि आम जेहेतु गोटे पदवी रही से पदवी कम आम आग घर कम आम न कले आम परिवार लोक जी भी करेंगे कि आम जो पाद देचे से कमटा आग कर आशा कर्मी आशा बर्तमान सिलेक्शन पाइबा बयस सीमा 18 ରୁ 35 वर्ष भितर बयस दरकार तमें दीदी जो एत दिन रात परिश्रम कर परिश्रम देखिए सालेरी मिलूँ
ଆଜିକାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ତ ଏତିକି ସାଲାରୀ ମାନେ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳେଇବା ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ନାହିଁ। ତମ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଆଉ ଭଲ ସଂସ୍ଥା ହେଇପାରିବ କି କିଛି ନାଇଁ ସାଲାରୀ ନାଇଁ ହେଇପାରିବ? ମୁଁ ଯେତିକି ଅଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ମୋ ଗୋଷ୍ଠୀକି ନେଇକି, ମୋ ସାହିକି ନେଇକି, ମୋ ଏରିଆକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯେତିକିରେ ଅଛି ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୁଁ ପଇସାକୁ ଚାହେଁନି, ସତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଖୋଲିକି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ପଇସାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଆଗ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନାଏ, ମୁଁ ବନାଏ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନାଏ, ଆଉ ମୋ ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ବି ଅନାଏ। ଆଗ ମୁଁ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନାଏ, ତାପରେ ପରେ ପଇସା ଅଛି, ଯାହା ଆସିବ, ଯାହା ଯେତିକି ପଇସା ହେଲା। ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ନାହିଁ ସେମିତି ଘରକୁ। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନକେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାରେ। ଜଏନ୍ କଲା ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି କି? ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଆଶାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛୁ। ଏମିତିକି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ରାସ୍ତାରେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରୁଛୁ, ମେଡିକାଲରେ ବି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ଆଗ ସଜାଗ ରହିବା, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ଯଦି ରାତି ଅଧରେ କିଛି ମାନେ ତା ଛୋଟ ଛୁଆ କି କଣ କିଛି ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ସେଠି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେତେ ରାତିରେ ବି ଡାକିଲେ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଖରା ବର୍ଷା ଚଡ଼କ ବିଜୁଳି ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେ ପାଣି ପବନ ହଉଥିଲେ ବି ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେଠି ତମକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆଶା କର୍ମୀ ତମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କଣ ଅଛି? ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ଆମକୁ ଫାସିଲିଟି ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଆମର ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ ମୃତ ଦିବସ ହେଉଛି, ଆମେ ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆମର ସାହିର ଯେତେକ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହିଛୁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟୀକା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଓଜନ, ତାଙ୍କର ଲମ୍ବ ମାପିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଆମର ଯେତିକି ଯେତିକି ନିହାତି ଦରକାର ଆମେ ସେଇତକ ଜିନିଷ କରିବୁ। ଗର୍ଭବତୀକୁ ମେଡ଼ିସିନ, ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦେବା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଇରନ୍ ସିରପ ଦେବା, ଏସବୁ ଏଇ ସୁବିଧା ଆମ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ସେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଯାହା ହୁଏ, ମୁଁ ବି ତ ପ୍ରାୟ ମେଡିକାଲ ଯାଏ, ପ୍ରାୟ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସାଥିରେ ହଉ କି ଅଲଗା ରୋଗୀ ସାଥିରେ ହଉ ପ୍ରାୟ ଯାଏ। ସେଠି ତମକୁ ଡକ୍ଟର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡେ କି ତମେ ଯିବା ପାଇଁକା ଚାହୁଁଥିବ, ଲେବର ରୁମକୁ ତମକୁ ଛାଡୁନଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବି ପ୍ରାୟ ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଡକ୍ଟର ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଡରେଇଲେ ବା କହିଲେ ମତେ ସେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ତମ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଆସିଛି? ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ତ ସେମିତି ବହୁତ ଆସିଛି। ଖାସ କରି ବେଶୀ ହଉଛି ଆମର କଟକର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ବେଶୀ ହଉଛି ଏସିବିରେ ଖାସ କରି ବେଶୀ ହଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବି ସେ ଆମକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଖକୁ ବି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଲେବର ରୁମକୁ ତ ଯିବା ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ରହୁଛି, ଲେବର ମାନେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଖକୁ ବି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛି, କଲେକ୍ଟର ମନା କରିଦେଇଛି ଆଶା ମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଗର୍ଭବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକେଇ ନେଇ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବେ। ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ କାମ ସେତିକି, ତାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଧରେଇଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ରିପୋର୍ଟ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ତାଙ୍କୁ ସଜେଇକି ତାଙ୍କ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ହାତରେ ଆମେ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆମେ ପଠେଇଦେବୁ। ତାଙ୍କର ଆଡମିସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ, ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଡକେଇବେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ। ଯାହା ହଉ ଆଶା ଦିଦି ଆସିଲେ, ଆମକୁ ଏତେ କଥା କହିଲେ, ସବୁ କଥାକୁ ଆମର ବୁଝେଇଲେ କେମିତି କ'ଣ ହବ, କେମିତି